Današnja priča razgovora sa Mjerom počinje upravo ovde, u srcu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Ove zidine muzeja čekaju veliku obnovu, a naša umjetnost pakuje kofere i sprema se za najveću svjetsku pozornicu. Postoji jedna velika priča iz Drugog svjetskog rata, koja bi nam i danas trebala biti putokaz. Kada su jednom velikom državniku predložili da se sredstva za kulturu prebace u ratni budžet, on je odgovorio pitanjem koji sječe svaku dilemu. A zašto onda uopšte da ratujemo? Danas vam otkrivamo kako nastaje dom koji putuje, Domus Diasporica. Moja prva sagovornica je žena koja već deceniju drži ključeve našeg umjetničkog međunarodnog identiteta. Sa doktoricom Saritom Vujković, direktoricom Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, danas ne mjerimo samo budžete i radove, već mjerimo i hrabrost da se iz Banja Luke stigne do samog vrha svjetske umjetnosti. Dobar dan i dobrodošli u specijalno izdanje emisije Razgovori sa Mjerom. Dobar dan, hvala vam na pozivu i što ste došli ovdje kod nas u muzej i što nas pratite. Hvala. Hoćete nam reći ko je zapravo Sarita Vujković? Da li ste vi žena sa neiscrpnom energijom i stalnom željom da kultura jednog naroda bude na višoj stepenici, bez obzira na sve prepreke na koje nailazite? Da. Pa hvala vam za ovu lijepu najavu. Zaista u toj rečenici je nekako sve složeno ono što bi bio neki moj lični moto i što želim da postignem u radu ove ustanove. Ja sam ovdje kustos od 1998. godine i to je ono prije svega što želim da kažem za sebe, da sam istoričar umjetnosti kustos, a nakon toga i direktor i profesor na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, ali nekako neka moja, da kažemo, lična misija je zaista da radeći ovaj posao radi maksimalno onoliko koliko mogu da bi rad ove ustanove bio bolji, da bi nekako svojim nekim dijelom uspjela da napravim nekako neku bolju mogućnost za umjetnike u Republici Srpskoj i uopšte umjetnike koji imaju šta da pokažu i na međunarodnoj umjetničkoj sceni. Gospođo Sarita, ovo je već treći put vaš odlazak u Veneciju na Venecijansko bijenale kao komisara naše umjetnosti i prelazite granicu i stajete rame uz rame sa najvećim nacijama svijeta. Pa zaista jeste velika čast raditi paviljon svoje zemlje i predstaviti umjetnost u tom kontekstu velike svjetske manifestacije kako je Venecijansko bijenale. Ja sam imala tu sreću, moram da kažem, da sam radila i 2013. godine kao komesar i kustos izložbe Mladena Miljanovića, kada je naša ustanova napravila prvu inicijativu da se kontinuirano predstavljaju umjetnici iz Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu. To nam je bio jedan zaista onako institucionalni veliki podvig. I 2017. sa Radenkom Milakom, a evo i sada sa Mladenom Bundelom imamo sreću da se paviljon Bosne i Hercegovine i umjetnici iz Republike Srpske predstavljaju na istoj lokaciji. Mi već u Veneciji izložbama koje se dešavaju u Palazzo Mali Piero na neki način gradimo svoju lokaciju, svoje mjesto koje je postalo prepoznato kada je u pitanju organizacija Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i predstavljanje umjetnika iz Republike Srpske i zaista je to veliki izazov, velika odgovornost da sve što je potrebno stigne na vrijeme, da se na pravi način pripremi prezentacija rada na samoj izložbi, ali i puno toga što je okolo, da se pripremi dobar PR, da se na vrijeme odgovori na zahtjeve Venecijanskog bijenala i na sve, da kažemo, nove uslove koje takva manifestacija
svake godine proširuje i mijenja. I rad na Venecijanskom bijenalu je zapravo jedan jako dobar način da se jača kapacitet ustanove, da se podiže jedna visoka ljestvica kad je u pitanju profesionalizacija rada i to svakog, da kažem, svake oblasti, svakog segmenta u okviru ovog našeg posla, da li je u pitanju rad direktora, kustosa, dizajnera koji radi vizuelni identitet, PR-a, pa do, kažem, tehničara koji pripremaju izložbu, koji trebaju na profesionalan način da predstave umjetničke radove. To je isto jedan zahtjevan i ozbiljan proces, jer radovi i savremene umjetnosti danas su više medijski radovi koji imaju i klasične medije likovnih umjetnosti, ali i multimedijalne radove koji podrazumijevaju razne tehničke, da kažemo, naprave i uopšte sve ono što sami umjetnici kreiraju u svom radu. Mi moramo da pratimo i da učinimo taj rad vidljivim i profesionalno postavljenim i produkcijski što boljim. Kada pogledamo ovde ove kofere i spremne za put, da li vam je prvi put veća odgovornost bila ili upravo sad? Da li imate tu tremu s kojom izlazimo na globalno tržište, veliko tržište? Pa da, mislim da ta trema uvijek mora da postoji i svi oni koji rade sa mnom znaju da je nekako ta trema jako pozitivna i dobra, jer govori o tome da smo svi upregnuti na pravi način da razmišljamo, da priprema zapravo mora da bude što bolja. I 2013. je zaista bio jedan početak koji je, imali smo neku posebnu energiju, sada imamo iskustvo i to je ono što nas čini malo boljima i jačima i to je dobro, ali je ta trema uvijek prisutna jer svaki put umjetnik koji je sa nama, on se predstavlja prvi put i to je njemu, da kažem, jako važno i za svakog umjetnika je Venecijansko bijenale izuzetno važan događaj, ako ne i najznačajnija izložba koju radi u životu i zaista je važno da svi mi to pripremimo i postavimo na pravi način kako taj događaj zaslužuje. Dok gledamo kako se pakuje Domus Dijasporika, koliko je simbolično to što projekat o domu kreće iz grada koja i sama traži svoj novi dom kroz predstojeću rekonstrukciju i koliko je važno da imamo snažne institucije da bi nas podržale kada odlazite u Veneciju? Da. Jako je važno, taj dom o kome mi pričamo na Venecijanskom bijenalu. Lijepo ste povezali sa našom zgradom i muzejom. Umjetnička djela i kulturna baština mora da ima svoj dom, a Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske se nalazi zaista u jednoj reprezentativnoj, najljepšoj građevini, slobodno da kažem, u Banja Luci, staroj željezničkoj stanici, koja s polja ima tu staru ljušturu koju mi moramo da čuvamo i da je značaj njen na pravi način pokažemo, ali ona iznutra zapravo daje mogućnost da bude potpuno nova. I mi želimo da kroz predstojeću rekonstrukciju koju ove godine ponovo započinjemo, zapravo ovu zgradu iznutra pretvorimo u pravi muzej savremene umjetnosti koji ima nove sadržaje, nove, da kažem, mogućnosti rada da kada je u pitanju i publika, ali i sami umjetnici, ali i zaposleni koji rade ovdje. Jer ja nekako mislim da ljudi koji rade u muzeju savremene umjetnosti moraju da rade u savremenom prostoru, jer bi onda morali savremeno da misle, da razmišljaju o budućnosti, da zapravo ta arhitektura i taj ambijent mora da utiče da daje neke pomake i neke novine. To je ono što je nama važno i važan je taj, da kažem, ukupan sadržaj koji ovaj muzej treba da pruži, pored zaštite umjetničkih dijela, čuvanja zbirke koju baštini. Tu su i mnogi sadržaji, pored izložbi, edukativnih programa, mogućnosti koje će dati naš istraživački centar i naš novi program za rezidens projekte koji će omogućiti razne saradnje koje mogu da budu
budu i umjetničke, ali i istraživačke, da daju mogućnost ljudima sa strane da proučavaju našu umjetnost, da proučavaju naše arhive, da govore i pišu o umjetnosti sa ovih prostora, a s druge strane da i mi imamo priliku da na profesionalan, kvalitetan način predstavimo i umjetnike koji dolaze iz inostranstva i da razvijamo svoje saradnje i budemo regionalno i internacionalno još više prepoznati i priznati. Gospođo Sarita, mi sada krećemo zajedno na put i vidimo se, dragi gledaoci, u Veneciji. Krećemo i jako je lijepo i da nas mediji prate i da naša publika i gledaoci to vide. Idemo. Naša sljedeća stanica su kanali Venecije, Đardini i vjekovna zdanja u kojima će Domus dijasporika dobiti svoj konačni oblik. Vidimo se u Italiji gdje nastavljamo razgovor o umjetnosti koja ne poznaje granice. Njeno tijelo je njen medij, a njena tišina je najglasnija poruka koju će savremena umjetnost ikada čuti. Nalazimo se u Veneciji ispred galerije dell'Accademia gdje ćemo ekskluzivno prisustvovati izložbi Marine Abramović. Idemo. Postoje pozivi koji se ne odbijaju. Kada je na moj mail stigao lični poziv tima Marine Abramović sa predlogom za dolazak, znala sam da je pred nama trenutak koji nadilazi sve do sadašnje okvire. Pozivnica za razgovore sa Mjerom bila je propusnica za ulazak u samu srž nove ere svjetske umjetnosti. Svjetska ikona performansa odlučila je da otvori vrata tamo gdje su vjekovima vladali samo renesansni majstori i tražila nas je da budemo svjedoci te istorije. Galeriji dell'Accademia Dom Tiziana i Veronezea po prvi put je otvorila kapije jednoj ženi, umjetnici performansa. Kao jedini predstavnici iz cijelog regiona u najužem krugu zvanica stajali smo pred dokazom da umjetnost više nije samo predmet na zidu. Ona je živi organizam. Među probranim kritičarima iz Londona, Njujorka i Pariza doživjeli smo ekskluzivu nad ekskluzivama. Marina je uradila nezamislivo. Uklonila je sebi kao centar pažnje i to mjesto ustupila svima onima koji su se u tom trenutku našli. Ovo je performans u kojem posjetilac postaje provodnik. Kroz monumentalne instalacije sa kristalima više ne gledate u Marinu, gledate u sebe kroz njenu prizmu. U dvoranama gdje je nekada vladala stroga tišina prošlosti, sada pulsira energija sadašnjosti. Svaki uzdah posjetioca postaje dio performansa. Naša ekipa je imala rijetku priliku da iz prve ruke osjeti kako se mjera umjetnosti transformiše iz vizuelnog u duhovno iskustvo. Marina nije samo otvorila izložbu, ona je pokrenula energetski zemljotres. Naći se na toj listi značilo je spremnost na susret sa ogoljenom istinom, sa kostima, tišinom i trijumfom koji se čekao 65 godina. Upravo tamo, u legendarnoj sali Ticijana, postavila sam Marini pitanje koje otkriva samu srž njene vječnosti. Dobar dan, Marina. Moje ime je Sanja Jojić. Dolazim iz medijske kuće Euroblitz Ringier grupacije iz Banja Luke, Bosne i Hercegovine. Moje pitanje prema vama bi bilo da li ona mala djevojčica Marina ikada mogla da zamisli da će njena tišina postati dio vječnosti u gradu poput Venecije? For English, okay.
Is this in English you said? Yes. No, okay. In English was, if the little Okay. Marina could imagine that she is now here, right now, tonight here. Of course not. When I start performance, first of all, this was early 70s. This was the horrible time. Nobody was even expecting this was any art. And I remember the audience was just the friends. And if you have 10 or 15 people to come on the bus, this was like, wow, so much people. But we never could imagine what would happen. And I really like to say this, for me, really bold saying of the Gandhi. He says something that so relates to not just me, all performance artists who went through this very difficult time. And this is what the Gandhi said. First, they ignore me. After, they laugh at me. Then they fight me. And then I win. I feel I went through all these stages of the road. But this is only 65 years later. If you never give up, I always say to me, if you say no to me, it's not the beginning. And I continue. So many of my friends, first, they're not live anymore, or they don't do performance. But I never give up, and I will never give up till the rest of my life. So if you never give up, then you are here. Thank you very much. U sali Ticijana, kraljica performansa, nam je nastavila priču o svojoj borbi. This was so difficult after receiving this award and then washing the same walls over and over again. I was for 5 days vegetarian. I could not never wash and smell out to myself. But this was in that time was really important. But a part of this, then, now coming here, I'm so humbled to be next to this. Tizia, now finished Pieta. I'm so humbled that actually it's the first woman ever in history of Italy entered in space and downstairs have this show, Transforming Energy. It's a really incredible honor. And you're here just speechless next to this unbelievable masters. But it's really true that you had incredible courage to actually invite me because I'm troubled. You never know what can happen. But I hope also that some of you, the press people, already went downstairs, some already down. You been down or you just going up? You mean some? Okay, so some of you be down, you have to be very relaxed with it because it's all about time, all about the stillness, but all about being present and all about completely different type of work than normally you expect from me. Because normally I perform and you're watching it, but I understood that the public is tired just looking at things. Public have to be part of something. Public have to have their own personal experience. And I giving them this personal experience that you can take. The only important thing about this show is that you have to take time. We never have time. And you have to detox from technology. This is, two really conditions important. Because we always rush in somewhere else. We take pictures before we experience. Here is different concept. And if you really take time, I can give you experience. You give me the time, I give you experience. This is the deal. I remember that when I've done some of these statutory objects in the show, I think it was in Stadium a long time ago, just after walking late over China. And I saw two American person standing on two of these objects. And one looked at another and I said, listen, how long you're sitting here? He said, 5 minutes. He said, do you feel anything? He said, nothing. Let's go for Hamburg. This is exactly what I don't want to happen to you. You have to take time. The more time you take, these objects will really do something for you and really kind of put you into present time here and now. So what you the shot is really the incredible thing because especially in China, I try with my other shot Kelly, we try to make the shots so many times. We always get permission from the museum and then permission to go to government. And every time they see my work, they say simply no. And then transforming energy actually pass. And which is incredible about Chinese. They're really actually they have discipline. When you tell them to do something, they really do. There is one piece here that I really like you to try, but you have to really commit yourself to 3 hours. Who have 3 hours? Put 1 hour then maybe into this work. It's a very simple piece. It's opening and closing the door. This is very important concept for me.
You have to open the door. Be very, very slow. You don't exit. You have to close the door very, very slow. You don't enter. It's just the action. That action have to really go for a long period of time. And you're really going to do it. In the beginning, you're used. That's just the first 15 minutes. Later, you say, I'm bored. Then you say, she's absolutely crazy. Why should I do this in the first place? Then you get it. You get it that the door, a door of consciousness, the door open another dimensional space. The door bring you really another type of experience that is very different than any other, the exercise you can do. And then also, I really love the work that I made downstairs called As Slow as Possible, which is dedicated to John Cage, who was really also my teacher in many ways. And that piece is simple. You lie on the neck chair and you look into the metronomes. These metronomes are specially made. They're not normal. They are doing one click every 14 seconds. Doesn't exist metronome 40 seconds. It's too long. But then you go into this contemplation state. And so on and so on. So there's a portal that is made of selenite, which is a really important, very much light that you have to go through, which is dealing really much with the idea of the passage. Life and death, and then is also the portal who is made human bodies, which especially for the Rabinia, a piece of I made already in Bologna in 1977. But I have really my entire career started in Italy from the 70s and still look like it's going on. And then one really interesting piece here that I wanted to actually mention is collaboration with TAIEX. That's my avatar. I made my avatar that actually is age 60. I like 60 because I have more wisdom. Now I'm getting 80, that's really too long. But 60 is good. And then you see this avatar live actually crossing through my entire kind of curriculum, my life invented from the beginning to the end. And also the same avatar we use in the little tablets to actually explain to visitors how to use each object. So it's a journey. And I talk too much anyway. Sorry for this, but I really want you to go down and see the show and thank everybody for incredible working on this. And especially the biggest out from mine, the really trained facilitators. Facilitators of the show are really important because they are the one to gently hold your hand. They are the one to touch your shoulder, to close your eyes, to actually bring gently into experience. They are really highly trained. All wear the lab coats so you can easily recognize them. And just surrender to them. Don't be afraid. They are really gentle. And I wanted to say thank you for styling me. So good. Andrea. And I really like to thank to my the really partner for a long time. He was to me just only nervous. Everything's okay, and I'm ready planning all the time, Tom Eckert. And I really like to take to all my galleries who are here present, who really support my work for such a long time, and and ups and downs that really work. It's Sean Kelly, it's the Listen Gallery, it's the Luciano Brito, it's the Kensinger, it's the Paula Patenria Roma, and I hope I didn't miss anybody. And that's it. Please go see the show. The show is open. A o svom performansu Marina nam objašnjava. Okay, I am sure about it. Because the minerals and amethyst, chrysocolla, obsidian, the clear quartz, rose quartz, blue quartz, green quartz, tourmaline, all of these are, since ancient time used in rituals, and they're really very known how they can charge energy in the body. And now there's a science that also proves this. If you put any impulse, the time, light in the clouds, watch, stay there forever. And now if you see the NASA people, they put in the tiny little crystal chips, entire memory of our planet to put into the spaceship without any kind of civilization they found. They can know what's happening in the Earth. So it's incredible condensator of energy, an incredible condensator of memory. And actually, by being with crystal, you can feel it. And it's not only taking energy, it's giving energy.
Public will take energy crystals, so we have to clean them because they get really, they change the color and they have to be cleaned almost daily. So let's absolutely scientifically prove, not anymore just like a mumbo jumbo. Nalazimo se u Veneciji, u istorijskom prostoru Palazzo Malipiero, broj ulaza 3198. Kroz ovaj prolaz zakoračili smo u projekat Domus Diasporica našeg umjetnika Mladena Bundala, kojim se BiH predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu, izložbi umjetnosti La Biennale di Venezia. Iako u samom DNK nosimo migracije i potrebu za kretanjem, tradicije ognjišta i topline doma, ostaje sidro koje nas čuva. Danas govorimo o domu koji je rasut po svijetu, o tome šta gubimo, a šta nosimo u srcu. Moji gosti su doktorica Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, kustoskinja Isidora Živković i umjetnik Mladen Bundalo. Dobar dan, gospođo Sarita. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u kontinuitetu predstavlja na scenu na najprestižnijoj svjetskoj smotri. Šta za instituciju Muzeja savremene umjetnosti znači izlaganje projekat Domus Diasporica u ovom jednom istorijskom trenutku? Pa zaista je kod nas prisutan veliki ponos što smo treći put već priredili izložbu u paviljonu Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu i što je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske imao priliku da 3 puta bude organizator. Jako smo srećni da je ova izložba uspjela da se postavi onako kako smo je svi zajedno sa umjetnikom Mladenom Bundalom zamislili, da ona stvara jednu posebnu atmosferu umjetničku koju umjetnik želio i da priča jednu priču koja je i aktuelna, a s druge strane koja je jako lična, jer umjetnik živi tu migraciju, da kažem, na 2 mjesta. Malo je u svom rodnom Prijedoru, malo je u Briselu i tako godinama, ali ono što je za nas bilo jako važno, što je Mladen Bundalo, umjetnik sa naših prostora koji je prisutan na internacionalnoj umjetničkoj sceni i što smo zajedno s njim uspjeli da kreiramo jednu izložbu koja je zaista jedan jako dobar odgovor na postavljenu temu, a tema ovogodišnjeg bijenala je u Molskim ključevima. Taj poetičan naziv zapravo je poziv da se predstave lični identiteti, usmjeren je i ka dijaspori i poziv je usmjeren prema onim umjetnicima koji upravo žive na te 2 pozicije, koji imaju iskustvo tog snalaženja, premještanja, nesigurnog života, kakav je život, da kažemo, u Evropskoj uniji kada je u pitanju najprije sa ekonomske pozicije, a s druge strane tu je i taj građenje tog svog identiteta kao umjetnika koji dolazi sa strane u tom internacionalnom kontekstu i zaista mislim da smo na pravi način odgovorili na tu temu, da predstavljamo umjetnost koja je medijski jako raznovrsna, pored zaista odličnih videoradova, fantastično produkovanih, koji su prikazivani na brojnim prestižnim festivalima. Tu su i radovi koji pričaju tu ličnu poetiku kroz fotografije, kroz instalacije, kroz, da kažemo, vrlo jedan participativan pristup koji je pozivao tokom rada i pripreme razne ljude koji žive u dijaspori, pa tako i na ovom stolu. Mi imamo priliku da vidimo dnevne sobe raznih domova, raznih ljudi koji su i Mladenovi prijatelji i, da kažem, ljudi koji su željeli da budu dio ovoga koncepta, koji su nam poslali fotografije, koji su nam pisali koliko dugo tu žive, s kim žive i tako smo ostvarili jedan vrlo interesantan kontakt
kontakt i povezali smo te brojne ljude u naš ovogodišnji paviljon. Da, upravo ste mi rekli da se ovde govori i o odlasku, ali i da se govori o dubokoj potrebi za očuvanjem identiteta. Kako vidite ulogu muzeja u očuvanju te niti koja povezuje našu dijasporu sa maticom? Da, pa evo mi smo kroz ovu izložbu zaista imali priliku da nekako upoznamo brojne ljude i umjetnike za koje nismo znali da rade i da pokušavaju da ostvare neko svoje mjesto, a s druge strane upoznali smo i ljude koji žele nekako intenzivniju vezu s nama i da je nekako naša institucija može da bude jedan i dobar katalizator svih tih zanimljivih spona, ali nama je zaista nekako kroz ovaj veliki događaj, kao što je Venecijansko bijenale, koja je najznačajnija izložba savremene umjetnosti na svijetu, da zapravo imamo priliku da gradimo mjesto svoje institucije. Mi smo uspjeli kroz prethodne predstavljanja da pronađemo mjesto u Veneciji, u Palazzo Mali Piero i da to postane nekako dom za savremene umjetnike koji dolaze iz Republike Srpske i da evo već treći put na istom mjestu imamo priliku da organizujemo jednu ovako značajnu izložbu. I želja nam je da kroz ovu lokaciju zapravo gradimo poziciju Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske na Venecijanskom bijenalu, jer ta lokacija zapravo brojnim posjetiocima kojih je u ovim danima otvaranja zaista uvijek mnogo, a to su uvijek isti ljudi, jer svi profesionalci iz cijelog svijeta žele da posjete Venecijansko bijenale i da budu prisutni ovih dana ovdje u Veneciji i mi želimo da nas ti ljudi prepoznaju iz godine u godinu kad god se pojavljujemo ovdje, da prate naš rad, da prate naše izbore i da na taj način privučemo pažnju i da ostvarujemo kontakte koji su nam jako bitni, kako za umjetnike, tako i za instituciju. Da li onda možemo reći da je umjetnost najjači alat u ovoj misiji? Da, umjetnost je kultura, da kažemo, prva neka spona koja nas povezuje sa cijelim svijetom. I ta lijepa priča koja kroz umjetnost može da se predstavi i koju umjetnost gradi, uvijek je nekako prvi korak ka dobrim odnosima, ka dobrim partnerstvima, saradnjama, raznim drugim, da kažemo, oblastima života otvara vrata. Da li vas možemo pitati, možete li uopšte pretpostaviti ko će ove godine pobijediti, iako žiri nije ove godine, jel, tu na broju, ali... Ove godine zaista je dosta promjena koje primjećujemo. Naravno, taj, da kažemo, društveno-politički kontekst koji nas okružuje, koji pratimo i koji nas naravno sve jako zabrinjava je prisutan i ovdje na Venecijanskom bijenalu. Uvijek su tu razni, da kažemo, događaji koji su povezani i zaista ovogodišnja odluka žirija da ne donese nagrade prvog dana otvaranja je nešto što je sve paviljone dodatno ovako zaintrigiralo, jer se glavna nagrada dodjeljuje na kraju i dodjeljuje publika. I sad je naravno na svima nama ta neka misija kako privući publiku da posjete paviljone. Naravno oni paviljoni koji se nalaze u Đardinima, u Arsenalima, gdje je internacionalna izložba, gdje dolazi najveći broj posjetilaca. Oni imaju naravno mnogo više šanse, ali ovi mali paviljoni koji se nalaze po gradu trebaju da postanu interesantna mjesta. I teško je odrediti ko će pobijediti. Naravno, moja pretpostavka, iako imam taj subjektivan osjećaj da smo mi najbolji, ali vrlo realno znamo da za zemlje koje dolaze iz ovog konteksta bivše Jugoslavije zaista
nisu toliko realna ta očekivanja. Pobjedit će onaj paviljon koji ima najatraktivniju izložbu. Sada su jako atraktivni performansi i to oni dugotrajni performansi koji traju 6 mjeseci u pojedinim paviljonima, koji stvaraju jednu neku interakciju sa publikom koja je i zabavna, i intrigantna i daje nekako neki utisak poseban koji ljudi nisu doživjeli do sad. Mislim da takve stvari koje privlače pažnju, koje nekako zaintrigiraju publiku, koje stvaraju redove za ulaze, a to je uvijek prisutno i kod britanskog paviljona, njemačkog, tih velikih, da kažem, zemalja koje zaista ulažu prvenstveno ogroman novac za predstavljanje izložbe i za nas je gotovo nemoguće i nevjerovatno kad čujemo da neki paviljoni ulože po 10 miliona evra za prezentaciju svojih umjetnika, tako da su to nevjerovatni neki parametri o kojima zaista mi i da sanjamo potpuno je nevjerovatno. Ali taj kontekst veliki koji Bijenale daje mogućnost da se to sve sagleda, da mi u našim malim, skromnim uslovima napravimo nešto što privuče pažnju, što odgovori tom velikom pozivu kakva je tema Bijenala i da se nađemo u tom kontekstu da kažemo da nismo promašili temu, da smo aktuelni, da smo prisutni, da je naša umjetnost kvalitetna i da je posao koji smo uradili urađen sa pravom mjerom, profesionalno, stručno. To je ono na što mi moramo da budemo pozivni. Sigurno je za nas veliki uspjeh. To je ono čemu mi težimo i što želimo da pokažemo kao ustanova, najprije veliku profesionalnost i umjetnika. Uvijek želimo da izaberemo nekog ko aktuelno odgovara savremenoj umjetnosti kakva je ta umjetnost danas. Gospođo Sarita, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Kao što sam malo prije rekla, sa nama je danas i umjetnik Mladen Bundalo. Projekat nas vodi od ranog istorijskog doba do različitih ljudi i njihovih dnevnih soba, kao što možemo vidjeti ispred nas, koji su rasuti po svijetu. Kako ste došli uopšte na tu ideju? Evo, možete li par riječi? Pa, pojam doma nije nešto što je vezano za savremenost, mislim. Pojam doma je integralni dio ljudskog iskustva i seže u daleku prošlost. I mislim da je bilo bitno u stvari posjetiti i pogledati taj pojam, kako se on razvijao kroz istoriju. Što se tiče naše regije, ta vinčanska civilizacija je jako zanimljiva, jer oni su u stvari prvi počeli da grade kuće na način kako ih mi danas prepoznajemo. To su kuće koje bi mi prepoznali na tom nekom crtežu danas, koje su imale krov, prozore, vrata, izolaciju, koje su bile jako u stvari napredne u tom nekom projektovanju i ugodnosti života. I u jednom istraživačkom, prvom tom istraživačkom dijelu mi smo posjetili lokalitet Vinča i tu smo snimali taj istraživački dio materijala zajedno sa arheologom Draganom Jankovićem, koji nas je proveo kroz stvari sve te zanimljivosti odnosa prema domu kojih smo mi naslijedili iz tog perioda neolita. Danas pojam doma se prilično promijenio. Mi smo i dalje zadržali neke te osnovne elemente doma, a najosnovnija funkcija doma je u stvari da nam omogući prostor za siguran san i za tu neku osnovnu kreativnu bazu iz koje mi možemo da pristupamo svijetu. Vidimo iz slika da ste povezali prosipanje vode vaše bake i ostalih žena, ritual taj naš koji nas veže, do tog nekog doba od samih početaka. Pa kako ste došli do te ideje? Da, pa ja imam lično iskustvo u vezi sa tim običajem, jer moja baka Rada, ona svaki put proliva vodu
Kad krenete negdje, jel? Za sreću, to je kod nas. I to je običaj koji je prilično Aktivan, možemo reći, i dan danas. aktuelan i koji nam u stvari omogućava da priđemo toj situaciji odlaska iz jedne možda poetične i ljudske pozicije, a to je potreba da se održi veza sa mjestom odlaska. I svaki put ta prolivena voda predstavlja na neki način jednu produženu ruku koja na još jedan djelić sekundi zadržava vezu između onih koji odlaze i koji ostaju. Na stolu u drugoj prostoriji se nalazi džezva sa kafom i šoljicama, a na zavjesama vidimo isto poruke kao mjesto okupljanja. Vi ste napravili kuhinju kao mjesto okupljanja, je li tako, porodice? Šta za vas predstavlja ta dimenzija kuhinje? Kuhinja je mjesto gdje se priprema hrana. Priprema hrane je također integralni dio našeg iskustva kao zajednice, posebno zajednička priprema hrane, gdje mi osjećamo empatiju, povezanost sa bližnjima. I u tom prostoru zajedničkog rada u stvari dešava se nešto što je najljepše za osjećaj prisutnosti, za prisutnost u porodici. Što se tiče kafe i samog mirisa kafe, meni su inače mirisi jako bitni i okusi. Taj okus vode, recimo, koji je specifičan za sve regije svijeta i drugačiji. Ja prvo što uradim kad se vratim u Prijedor, popijem čašu vode, da se prisjetim tog okusa vode, koji je jako drugačiji u odnosu na Brisel, recimo, gdje danas živim. Također miris polja, miris grada, to su sve različiti mirisi, svaki grad, svako mjesto ima svoj specifičan miris. Također miris kafe, posebno te svježe mljevene kafe. Ja se sjećam, moja baka je pržila kafu i taj miris pržene kafe u stvari jako bilježio moje djetinjstvo. Tako da smo u ovoj postavci dali tu mogućnost da se prenese to iskustvo mirisa. Vidimo i u filmu i nedovršene kuće i poruke o prodaji. Kako ste htjeli da prikažete taj kontrast između fizičkog napuštanja zavičaja i građenja novog života? Pa te dve stvari su u nekom konstantnom naponu. U stvari potraga za tom završenom kućom je jako teška potraga. U stvari možemo reći čak i nemoguće, ali mi imamo intuitivno nagon za savršenom kućom. Međutim, odnos sa domom je puno kompleksniji i sam pojam doma često nije vezan za sadašnjost, nego on je vezan za neko iskustvo doma koje smo imali ranije ili možda za nekom idealnom slikom doma kojoj težimo. U stvari, u tom rasponu, u tom naponu između prošlog i budućeg se dešava taj osjećaj doma. Sad, same nezavršene kuće su svjedok na neki način kompleksnosti tog odnosa između prošlog i budućeg, gdje mi zaista želimo da imamo jednu završenu veliku kuću velikih dimenzija, ali nam ekonomska mogućnost ili splet okolnosti porodični gdje su članovi napustili nam ne omogućava da u stvari da tu ideju izvršimo do kraja. I meni su u stvari te nezavršene kuće ili završene kuće koje su nenaseljene nekako u stvari svjedok složenog odnosa prema domu. Gospodine Mladene, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. I hvala za Dom Dijasporika. Hvala vam. Kao što sam napomenula, na početku razgovora sa nama je danas i Sidora Živković, kustoskinja Domus Dijasporika. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pošto je Kojo Kuok bila kustoskinja, je li tako? Jeste, ovogodišnjeg binala. I ovogodišnjeg binala i njena tema je Molski ključ koja provlači kroz intimu i suptilnost ovog cijelog projekta. Kako se Domus Dijasporika Mladena Bundala uklapa u sam ovaj kustoski okvir?
Evo, možete li nam... Mogu. Da. Dakle, tema ovogodišnjeg bijenala u Mulskom ključu onako prilično široko postavljena, ali ono što je nekako, ta glavna ideja je poziv za usporavanje, za kontemplaciju, za neko zajedništvo i solidarnost u tom polju umjetnosti. A sam Mladenov rad je onako, njegov sam proces i pristup radu je vrlo istraživački, iako kreće od nekako svog ličnog iskustva, budući da on pripada tom korpusu dijaspore, nekako on to svoje iskustvo širi i postavlja u okvire kolektivnog. Ali to radi na jedan vrlo onako intiman i suptilan način i takođe nekako sama izložba i postavka i način na koji radovi komuniciraju, mislim da pozivaju na usporavanje, na posvećivanje samim radovima, samo izložbe, na promišljanje istog, tako da nadam se da smo uspjeli nekako taj mulski ključ da otključamo i u ovom prostoru. Posjetioci mogu da vide i razne predmete u drugim prostorijama. Jeste. Tu su pasoši, izbjeglički kartoni ili kartice, zatim i posebne kartice za majstore. Pa kako ste kroz ove elemente uspjeli da dočarate uopšte tranziciju i emociju doma? Pa nekako ideja nam je bila da predmete koje budemo uključivali u izložbu, koji postaju umjetnički predmeti, njegovom intervencijom i radom na njima, zapravo da budu domicilni predmeti, predmeti koji aludiraju na one koji mogu se naći u bilo kojoj kući. Pa tako i pasoši, lična dokumenta, svaki dom ih ima, bar kod osoba koje su formalno ili pravno određene. Tako da pasoši su nam bili tu jako zanimljivi jer se vezuju i za kretanje, za prolaske kroz prostore, tako nezaobilazan su dio. I onda nam je tu bilo zanimljivo da njih iskoristimo kao te domicilne predmete. A u pasošima se zapravo nalaze Mladenovi tekstovi koji govore o različitim tim slojevima kretanja, tih procesa, odlazaka, dolazaka, migracija, života van domovine, tim raznim iskustvima, tako da oni zapravo upotpunjuju cijeli taj narativ kroz tekstove, narativ Domusa dijasporike i ove izložbe, a sam predmet aludira na neki domicijalan predmet na prostor kuće. Isidora, hvala vam na razgovoru. Venecija je Srbima dala prvu kraljicu, Anu Dandolo, unuku mletačkog dužda Enrika, koja se 1217. godine udala za kralja Stefana Prvovenčanog. Ovde su se za vreme otomanske okupacije štampale preko potrebne pravoslavne knjige. Ovde je Laza Kostić, zagledan u crkvu Santa Maria della Salute 1895. godine, napisao istoimenu jednu od najlepših srpskih ljubavnih poezija, učinivši tako ovaj grad i njegovu emociju pristupačnu celom našem narodu. Ovo su naše asocijacije na Veneciju, a prva među njima je svakako ljubav. Da vas u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva kulture pozdravim danas na otvaranju paviljona Srbija na 61. međunarodnoj izložbi savremene umetnosti Bijenale u Veneciji. Dragi gledaoci, mi se odjavljujemo iz Venecije, a vi dalje pratite 61. Venecijansko bijenale na YouTube kanalu Srpska info. Veliki pozdrav!